Happy birthday to you. So, blow the candle, Angelo. So, Angelo, blow the candle. Tutusok na! Angelo, hihip! Hep, hep! Uy, yung pagkain mga kasama, di mo na nagagalaw. Ano? Paano? Nakita mo kina. Ayan pala, paano naman natin si Mami? Hep, hep! Hep, hep! Happy birthday! Okay, very good. Now, gusto mo bang maglaro? Sino gusto mag-uwi ng prize? Sino gusto mag-uwi ng prize? Gumawa kayo ng big circle. Hawak kamay. Rete! Ayan naman! Yan, big circle. Hawak kamay, hawak kamay. Yan, hawak May kasi nasa labas yung liwanag eh. kamay. Tapos yung hawak-hawak nyo, iiwan nyo muna kay Mami, kay Daddy. Ayan. Kay Mami, kay Daddy, iwan nyo. Ayan, mga bala natin. Ayan, hawak-hawak kamay tayo, big circle. Ayan. Ayan, gusto tayo, kapag tayo dito. Sila. Yung mga destroy. Okay. So, ayan, kuya, gusto ka? Ayan, hawak-hawak. O tayo sa bed. Hello! Ayan, very good. Adik. Janice! Anik na lang yun. Ako na. Okay, hawakin mo maigi. Okay, ang gagawin natin? Ayan, ipapatong mo lang sa katabi mo. Ayan, na walang pakialam. Ayan, ayan, patong sa kabila. Ayan, papatong mo sa kabila. Ayan, kapag hintuloy yung kung kanino yung napunta siya yung out. Very good. Okay, ready? Go! Go! Pasa, 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 pasa. Go! 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 Bye! Ayan! Sino yung out? Ayan, dahil birthday ni Michelangelo, hindi pa yung out. Practice pa lang yan. Ayan. Okay, go! 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 Kasali ka ba? Kasali ka ba? Kasali ka ba? Go! 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 Pasa, 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 pasa. Ayan, go na. Big circle, big circle. Ayan. Go! 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 Ayan, pasa, 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 pasa. Pasa, pasa, pasa. Adik ka? Ayan! Okay. Sino yung out? Ayan. Ano sabihin natin sa kanya? Bye-bye. Ayan. Okay. Bye-bye. So, pakihawak na natin. Ready, go! Pasa, 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 pasa. Pasa, 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 pasa. Pasa, pasa, pasa. Ayan. Sino yung out? Si ate. Ayan ang sabihin natin sa kanya? Ayan. Bye-bye. Ayan. So, ilan na tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, okay. Nasaan yung balon? Ayan. Yung balon nahahawakan yung maigi kasi lumilipad siya. Ayan. Ayan. Okay, listen. Listen. Yung makahawak yung balon, alisin nyo muna. Ayan, tanggalin nyo muna. Ayan. Ayan, okay. Ang gagawin nyo, yung balon ilalagay nyo muna sa ulo at saka nyo ipapasa. Okay? Okay, big circle. Ready? Yes, sir. Go! Ulo, ulo, ulo. Lagay mo na sa ulo. Sa ulo, pasa. Ulo, pasa, ulo. Ayan! Ayan! Ano sabi namin sa kanya?